Maliens, à vidéo partagée. À vidéo partagée. À partager quelques tiers. À vidéo partagée. Amena. Wala fitini kawe. Kunu baramunu kera. Bouma belga minel kola. Voilà, ay vidéo partagée bega sega soro. Ay partager ke kusube. Menga abonné befou ni yoro la wallahi, be befou. Oni faso de nyumaya, alhamdulillah rabbil alamin abonné on sera 23 000 labi. Abonné sera 23 000 là. Donc ami befou. Ka bewal yumando. Ay ker chaman bla vidéo be signalé ni ay anti so direct ke ma be vidéo signalé quoi. Donc ay ker chaman bla ka vidéo partager sananga do anga 6e kono. Ay ker bla. Voilà. Ay ker bla maliko de do. Maliko kama ankarale no ka fembele de lenke anga faso yi. Donc an fana ba do aw be forfait 100 faso fana de kama aw be die jamana fambela mbaw befo aw sigilen no die roro la mbaw befo ka foko ala ka kenya di bema ala ka gresere nyuma di bema ala ka ben nyuma se kana mali ba kono wa soro mali be herela mali jara ben nyuma nga se kana wa soro mali here soro mali de be jamana wore deun ta barala mbo nyine ala fe ala ko ke donc sananga do babu kono amba anyini malion fe ka foko anga soro su bina tesit u bina faso yi anga tasiblake ka suma ala ka hino la ku dawro suma na yere be bin domina anga biga soro ame faso jo saraka anga binga soro ame islamia saraka anga binga soro ame dame saraka anga binga soro ame here saraka horonya saraka. Voilà, donc anga soro sumunum bina an mam sanuye moko shimam sanuye mali kono utara ko bita mali kuma bo. Donc an fana kan ka keya ka mali kuna kuma bo am se ka mali kuma bo chuwa la anga ngango ke. Donc partager donne soro ay vidéo partager ka aimer. Ame do sujet kono alhamdulillah rabbil alamin salam alaikum malien be malien be fo tiari muso ka be wala nyumando ka fo malien yene vraiment n'afrima ki malien o horoyani damere folo parce que amerom na ko bi malien ba ka horoyana ka dame fe kunu malien be bora kala maka fo ko faso janfanti faso janfa bagado e ambalma ke boumabel jawara wole tribunal la mais amba fo malien yene ko vraiment kunu weleli akunyan toro mais afisara ka sababu yake adona ka foko mo munu be réseau sans ka vidéo ke ko jako jola do bula mali kono o dona kunu mo be na be vidéo ke réseau sans fait be bora ka nyon soro ko kono kulu do bora Segu do bora Sigasso do bora Kayi do bora Moti mo be information don ku bora kalama mais c'est qu'à fond région be mo mais on tela kunu région be mo mais mali région be mo mais on tela kunu fona bora munu ni yanche kilo bakelen donu yi sinon mo ni yanche ko kle ne be se ki lase bamako avec mea ou benana kana amunu be réseau sans fait ani do wore kuma nyogoy mais ni sawu ala anu ye nyogoy unana kana anfu kan wala nyumon don kana encourager vraiment moral kumbora armadeu na ka foko amena jamana demel dabla mais mo chama nana kana courage do ana ango ame continuer nanga baray famiye okoye anko tribunal la kunu beyira ni ko kibe do to foka do to obina ke kore beyira viroman bora fam befe kana balma ke bu mabel jawara
kana soutenir vraiment mbe ala fo ka ala waliɲuman la ka malien fo ka Bamako vidéoman fo ka diaspora vidéoman fo domina ne information sɔrɔ sufɛ n'u bɛɛ wele u ka ca n'u wele téléphone na u caman ɲɛ bɛ na nin waati la u caman tulo bɛ na k'a f'u ye n k'an balimakɛ n k'a ye problème sɔrɔ u ka bɔ an ye nin fɔ n ko malien il faut k'an ka kɛ kelen an ka kɛ kungilan kelen ka hakilina kelen k'an ɲɛsin an ka jamana jɔli ma an b'o sira de kan an balimakɛ tun bɛ tribunal la bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc o temps kɔnɔna na CNT mɔgɔ dɔ nana ka na an sɔrɔ yen bon n tɛ se k'a fɔ ko n bɛ kuma wɛrɛ don nin ko kɔnɔna na mais n'i y'a ta k'a lajɛ Mali vidéomaniw ka lagosili ɲɔgɔn lagosili n bɛ se k'a fɔ a sababuya bɔra CNT membre dɔw la a bɛɛ tɛ ka sababuya kɛ an ka premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye u ka mafiya sera a ma kosɛbɛ an ye nin de fɔ n ko nin man ɲi c'est à dire ni mafiya an yɛrɛ an minnu yɛrɛ dama bɛ ko kelen na n'an tora ka ɲɔgɔn mafiya dɔrɔn a bɛna kɛ fɛn sugu dɔ ye quoi an balimakɛ CNT membre mɔgɔ dɔ tun bɛ yen donc a nana ka kuma ni mɔgɔw ye hakilimaya la vraiment u bɛɛ yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ vraiment an bɛ yɔrɔ min na ko bi Asimi mɔgɔ tɛ yen Choguel mɔgɔ tɛ yen malien de bɛ yen donc k'i ye nin karisa ka vidéoman nin ye walima i ye nin ye o mɔgɔ tɛ yen malien de bɛ yen o hukumu kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a nana ka na faso drapeau kɛ ka anw de deli fɔlɔ kuma caman bɛ ka fɔ ko in na mɔgɔw tɛ kuma in réalité dɔn n'i ye fɛn fɛn ye réseau sanfɛ ko Bubu Mobile y'a fɔ ko k'a kɛra foire ou bien a ye delili kɛ nkalon don cɛ nana ka na anw de sɔrɔ yen ka drapeau de bɔ ka drapeau bila an ɲɛkɔrɔ ne mun yɛrɛ filɛ nin ne bɛ drapeau kɛ ka kɛlɛ caman ban bilahi mɔgɔw b'a kalama Mali drapeau kɛlɛ bɛ gɛlɛya ka se degré dɔ la parce que ne ni Mali drapeau kɔni an bɛ yala a tɔ kɛra ne ni Mali drapeau ka sa ɲɔgɔn fɛ de tellement que Mali kanu bɛ na ne ni Mali drapeau bɛ yɔrɔ bɛɛ heure bɛɛ minute bɛɛ hali ne ka moto seli duguma ne ni Mali drapeau bɛ yala donc hukumu kɔnɔna na drapeau de yirala na ani deuil national min bɛ yen an ka sɔrɔsi minnu binna o bonya n'o kanu kama k'a b'an deli an k'an dusu da a bɛna don kɔnɔna na ka kuma o temps kɔnɔna na a donna an ko problème t'a la an bɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ an ye ɲɔgɔn ye jama ye ɲɔgɔn ye an ko problème t'a la n'i nana ka na nin kuma fɔ o ye bonya sira ye o ye bɛn sira ye mais an mun ye wasabilen mɔgɔw wasabulon mɔgɔw ye bɛɛ in ka kan ka daminɛ aw yɛrɛ de la fɔlɔ parce que aw de bɛ jamana kɔnɔdenw ka kuma fɔ a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman tulo bɛ na fɔlɔ parce que an ye kɛlɛ in daminɛ an ma wolomali kɛ kɛlɛ in na quoi sinon n'i ye bandaw tile jateminɛ o kɔrɔ kɔnɔntɔn a ye taa ne ka vidéo kɔrɔw ta k'a lajɛ ne ye dɔ fɔ Asimi ma ka dɔ fɔ Diaw ma ka dɔ fɔ Wage ma ka dɔ fɔ bandaw ma ka dɔ fɔ Mutarawan ma mais depuis don min na fanga seginna M5 ma ka Choguel Kokala Mayiga ta ka kɛ premier ministre ye an ye Asimi de ta k'a don an sogo n'an golo ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔsi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan il faut que n ka don nin yɔrɔnin nin kɔnɔ pour que maliyɛnw k'a faamu quoi o fana kosɔn maliyɛn bɛɛ tun kan ka fara ɲɔgɔn kan sɔrɔsi mɔgɔ tɛ yen civil mɔgɔ tɛ yen Choguel mɔgɔ tɛ yen Asimi mɔgɔ tɛ yen Mali mɔgɔ de bɛ yen u fila bɛɛ bɛ baara kelen na an b'u dɛmɛ o de la anw ka kumaw kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i yɛrɛ sɔrɔ M5 kɔnɔ i se ka sɔrɔsi lagosi an bɛ bɔ an bɛ sɔrɔsiw ka kuma fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na donc an ye ɲɔgɔnyew kɛ u donna ka taa kɔnɔna na an ko bɔn vraiment ni o de don ko anw de ka sɔn k'a fɔ ko anw de bɛ sɔn min b'a to mankan kana wuli an ko problème t'a la an bɛ sɔn an ye sira di u taara kɔnɔna na ka taa kuma Bubu fɛ c'est à dire moral ma perdu a walawalalen don kɛnɛya b'a la foyi t'a la a galabu ka kɛnɛ bɛɛ b'a kalama Bubu bɔra nin na a tila ka vidéo dɔ de kɛ an y'o de fɔ n ko n'u ye muru da an kan na an satɔla an b'a fɔ ko Mali an satɔla an bɛ Mali ka kuma fɔ wa an su bɛ don ka Mali ka kuma fɔ kaso kun ka dɔgɔ an ka ko la Mali ko la kaso kɔni i bɛ taa da yɔrɔ dɔ de la alhamdulilayi rabbil alamin n'i yɛrɛ taara da kaso la a b'i tɔɔrɔ dɛ kaso bɛ adamaden tɔɔrɔ mais kaso ye ekɔliso de kaso ye c'est à dire lafiya so de miiri so de don a bɛ tila k'i ja jɔ de an bɛna don yɔrɔ détail kɔnɔ cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen san 80 san 90 musokɔrɔba dɔw bɛ yen san 80 san 90 an b'an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw fo ne yɛrɛ de ye a dɔ tɛgɛ minɛ k'a layɛlɛ escalier fɛ ka taa ni Bubu ɲɛ kɛ naani ye ne de y'o kɛ k'ale mana dɔwɛrɛ lajɛ a nana ka na Bubu lajɛ a tora kuma na dɔrɔn ɲɛji jigila quoi o ta tɛ Bubu ko ye dɛ o ta tɛ ko adamaden ko don dɛ o ta ye Mali ko de ye mɔgɔ min bɛ ka Mali dɛmɛ o bɛ k'o de dɛmɛ donc maliyɛnw a y'a da a yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ est ce que anw bɛ yɔrɔ min na ko bi
Manamana mogo mi mega mali ci. Mogo langolo mi mega mali ci. Faso denjugu mega mali ci. Mogo mi yere sugu amadon. Odo be mali kono. Mogo do be. Nteka kwani mogo kelene. Olu sugu amadon. Uka tabi amadon. Uka dame amadon. Olu ka wuli ka convocation tige kata di doma. Mogo mi mega faso la fasa ka faso ka barake. Ima nga ta janameri yere la yere. Ima nga se janameri la kuma te ka tisse tribunal la. Donc ala ya ke kuma kera sente mamuru min be vraiment ay do adoro la sente mo be do adoro la sente mo chama fana ne re wuli ambu fo kan wuli ga dola ambu fo ni mo ko nyuma ke ba fo ni mo ko jugu ke fana domina jamana ko do iba fo anyo de fo nganta te mo ko asimina esabla don do bilay talahi mba gushi sogel na esabla don do mba gushi ne sika fo sogel ne be ka fo malle kama ne be ka fo asimi ne be ka fo malle kama nous sommes malika sabla dongo do ogoni tout la tata la obegusi kuma ere to la re ni o lawa me ke fe dien kono ameta labani oye ame alata donc manyo ya okera viro kumurundo kela ka sawa ke sente mamru ka kuma kai ani faso drapeau ni day national ani ayere ya miri ko chamana angu problème ta na ansona ane sona folo bubu ka soka kuma mais bubu ka kuma yi atara ka ke fen wele ka falsifier ka ke comme ina fo asrana non srate on ne ya bla ka ke suno bubu ni intention kuma nyona bubu kuma préférer ka ta daka so mala suno da kunte kuma nawo bi ame bubu la fasa suno kunu ngoro ambora ka bubu neni o ayo de fo muni malika srabla do ambi goshi wakati mna bubu be bube no fa anya goshi o ma me o te sangale bo ako ko jemimbe oluboro ku be faso de ta suno mo mun bulla kata jamana ko ani mo mela jamana chibi uni bubu ye nyogon ye o secret be bu ma bona ye uni bubu ye nyogon pour ko ka seka nyogon de ka mani chi o de la o be fuka pression e ka makun ni kera dro atina seka kuma ame ko nyedon ko yi kuru do de be mali kona no ye politique kuru ye no ye mali jolimi kuru ye olu de be fuka frangon ka fransika pion de pousser ka foku ba on ne baba ka amene ka ndo kasola no kera ma makun o la o be faire assimini sogelma. Il faut que nous me ministre là au cas que famu bi nous me sente ko ka famu bi nous me juger à la tribunal kono bi ka famu ko ni on bora ou ni nyonte ou be tasma de wuli jamana kono billahi juge ou beti sur le bureau là ministre ou beti sur ministère kono président ou beti sur kluba sente mo beta sur CCB kono on de quel no ka senda ani ni ben nyonte amunu me réseau sans fait parce que wakati do temena ne be ta kasola wakati na ni ne kuma boka afo ko ni mi denye o e horonye o ka bo be ba viro do no o kuma fo o kuma billahi position ko me bo maula kila di yorondo la buwa fane yi kanto de la nte fika to ere tikendala ko na le ma bo ko mo ngunu be ka kuma ku te fendo ku be so akoroke mais afisara jamana nyemgo ma afisara malien belegele ma mais ne de akuma fo ay ker chama blaga vidéo partager o doni ngama mbado ka fo ni e kuma info conséquence do bala mais ni afo mu kama ni afo faso de kama bene be keleke ni ka fere ni e français on hakli mine mu ya hakli mine ni RFI ni France 24 di o to ka keleke mine ya an fana ka fere de ni pour que an ka ka keleke an jamana ka baski o de be an bla kodo kella o de ba an bla kuma do folla o kuma kele fana de be bu bla ka boka fo ko migi do be ni a ci ali mene mene abeta fa kaburu kono mais o kuma e galon ya an ka jamana défense ta o ma sa nga sigi ka fo ka jamana ko keleke mine tabulu ka nga nyemo la gushia an to ke bi an to ke chini amanga nyemo deme parce que mali segena mali nyanina mali bora geleam kono amanga nyemo deme ka sababu yake oye angana sego gelana nyona wore kono parce que nyemo soro no asimi akoka ya kandi jamana ma ka nyemo soro no sogele akoka ya kandi jamana ma ka nyemo soro mu me sente kuna munu me yoro wore tola ka foko vraiment amanye si jamana jolle ma donc amu deme donc ala yake vraiment femier tribunal kono nay wakati do nana se uyu wele kalado ame progrès touré foni yoro la touré ni ya ke na nyana bilay tala amba fo ni ya ke na manya fona amba fo iba kalama kunu ni bi bebe ka touré fo ame touré fo parce que touré ya ira ka fo ni e mana kode na le ma miri alala ale be umu flabe bla kata kasola o tande yo parce que ni e mana kode i bora i ka kuma fo ye galon tike beba do ye galon tike Igo ko mali avion de tarani
ministre avion tarani anga Mali sosuye anga ministre o yera o te tien depuis Mali kanga sika plainte la do kama ne mo reste ne sika plainte la do kama mais en tout cas muna anga hora nanga dabe ta permettre ko ke mais Touré ayira ka foko ko tribunal te mana ke ko plainte te ba fo kati plainte e fait jamana ka sariya de do akanga nga bunya donc mo kana ke mana ko ke ro ko don nale ma mir alala abu frabe bla ka kasola donc ko ni ngona o mana ko re kana si ame Touré fo bravo ni ko be ke ni keto la ta akanga ka laje mais billahi juju ka laje ka on wa position jatemine ka do ka fo ko mo be kuma réseau ça fait a bete mo la ngolo a bete dinangolo a bete ta joka mo bane ni ka mo fane na cité ta joka mo to ati fu mena kuma do fo wene bi iga jamana ni mo ko ka be dimi do iga jamana na inni kuturu so sika beta jo abaro ko kiseblement mena le so o manju ni bien fembe ya bo billahi iga jamana kama iga mo bane ni iga jamana kama iga armade dole kulo te billahi iga jamana kama o kanga ke c'est abiba fo iga dine fana iga islamia dine kama ni chrétien nana chrétien ga haketo ni kafri nana jo ki ka dine la goshi folo anga sebo kilo be bese de ki kulo te parce que manga dine la goshi donc dine ni jamana ou be clean ni gari ka dine fe be ka jamana fe donc jamana te fenye ko mo do bena boka jamana la goshi mo ti se kuma ni kuma na dro olu le be bolika ta plainte ni fe on la do pour ki baba ki sran ka be ma kunte na so la ne bora kasola minga ne ki mbolo ni sef la be ko ka bo ni kuma na bi o kunte do bone jamana se ku tun waraka se nga foli ba e Ameriki ki dabo akmana bubu ga dabo kumana ala ube kuma ro soro parce que ube boka feno fo jamana kono dew yene ki ma e nunu yu maku u kumeka sarade war diru masisa ube war soro yu maku ola ba foko ambe jela kanta e war kuy donc nambe kuma diero mo shitan lame ala ke Touré joro la vraiment ambe Touré fou progrès Touré communicatif la ama fou ka sawu yake akani kewale aye minke kunu ki joro la kunu ka fo abiwa fo demzani flama na mana ko ke ka bulga sa fama aba fo ko me busando a flabela kunu tay kerati donc amba fo ka wala mando ka juju be fo ka fo juju ine ko olu de be ka en protéger wa en fana be ko protéger parce que façon jugu mana façon tasma wuli sur façon la bi e mi juju ngo ala kan kisi ka kulo wala batando non to be ti fa ga biru la bi la wake parce que munu me mali ko bi prenez no ka mali be éliminer ku so mali kono aya to anga kuma ne ayan kuma da mine on ga kewale ko mine ubeta o be birle mine dono o de la ame boka kuma o la manga jamana deme parce que nous ko shogel u sera ka shogel mine bi ko dabo kuma na la kan kishi u be nyesi asimima u ba asimi fana boy we so ka so si be mine ka be do ka so yala ni marfa am be kama kelengele o de ko la yini amba don parce que francika sanu ni pétrole ni jamani na folo mi beya na e mali blawe afrique jamana be de blale o doni nous France ba préféré ka bien ko beke ka mali be éliminer ka tama be suka abo konna don ni aka mali perdi anya be nelaw o de la fana be wuli ka joke tugo be ka nga jamana kono nyemogo deme suku bele de la mimba to ambebe kisi ka bonima ala ke vraiment kiri keran ke tugo la tan ambe bora an sra yini ambola ambalma ke la jo unana kana convocation do ma fana o ko ma ban folo mais ne ma suti badon la mais me foli ke anga mo bado be olu chama e woleli ke o ko la ni ala sonama o ko te information mana ke mi amo fo mo wene mais do le tere a pe ameka kelemi ke malikola ta anga se ka ma ku bebe la jo don aga ake to kuma na fo chodu anga yefuge mimbe réseau sans fait na bi siga ka bureau kono dongo do ka viro ke forfait mbe sa mo ga drome kelen tanga forfait la de mo ga drome kelen ta la amba sa ere amanga téléphone nyina ere amanga viro ka ere faso kanu kama donc faut ko dia malien be o mo ba de le baby do ere baby téléphone c'est ere tout son téléphone c'est bu be viro ke ka mali de me ko mo me ka mike o de temps qu'on nana jama fangele fana taray pour que ka se ka ta o ko fana jatemine ni ala sonama ko lundi o kuma beke mais information mi kalama la me ka kuma do yi ni ala sonama o ko fana be na noya malien ni ko nunu ne temena tribunal la awre ka jatemine kala je
ndela nye bu mabel wole nye viroman be wole ngo ay na nga mbolo ni nyoma nga kulu do sigi kulu nkonna na ne information do be mi mbolo yana ka bonaye groupe be ka mbolo abe bla groupe sans fait wala ma message be ti mo ma bek makanga ke kele depuis asimikra président et malien bek makanga kera keleye mais kere na bek makanga nyongo soro fe flana sogel tara kuma mi fo die wuli kuma mi fo die ti kuma mi fo Francis fra kuma mi fo oni kono amadu moshila o se fait malien be video ke ka fo nga boka ta kumbe mo ye kuma chama fo ko sogel de ya anali kumbe ko fere mo bora nu ko volonté depuis 5h du matin kata aéroport là au Kera maintenant a flana gradume asimika akrataka malien be viroman be da dina fekele maka fo ko asimite ta o de asimika takali bali maintenant sur la an kuma boy réseau sans fait radio so kuma boka kuma télé kuma boka kuma malien kuma boka kuma est-ce que akme donwa donc viroman nu kanga ka fo viroman nu kanga ka deme hakli kanga to viroman nu na ama war ko kuma fo moede hakli ka to na dume anka adamadiya fona dangana karala comme do ba fo ku ka Orian ou quoi dame ko dangana karala to amana ni e mo wule katana tribunal la ya ka horoya na ka dame chem o fana kama horoya ni dame mimba na o kana dangana karula u ka jatem ne ka fo ko ambe baramina o lube ministère kono ou be tribunal kono ou be présidence ou la ou be yoro la o fana be ku ka aramadiya ke to amana donc en fana be ka aramadiya keti u ka ke to be dangana karanga aramadiya la u ka an jatem ne kan deme Mimba to ambesika blanga hake okono ni environnement ka hake takalaje ibega ga bini plupart ni abo environnement na to be den parce que femme kumeke dole femme kumeke keneka pour que ga malien to la motiver environnement ne kumeke tanu ka téléphone nu ka pieu ye katasi ka tien boka da keneka u ka chantela ambu fu anda sika se mo kelin toma o de nanani oye o de mo chama fana bla mais les réseaux ça fait pour que gasika baraka ngana jamana demain donc namo kun konna na manga to ba humilier kuma bew kuma be ka on ne wole ka tan baba tribunal la na soranga horoya na nga jamana kanute se ba soranga ndabo no kuma bela jelina ma ngono ante jamana to ajugu bulu parce que jugu be jamana ko be ga video ke to amana u be jamana ko na to be ga video ke o sarale no mali tili kama afara ba ndida ka mali boka jo adama na to mi tala dilu to makria o ye ami video sans fait video kan akuma anna kara marfa tay ko ubina ko do ke asimina dongodo mali ube boka ta jo kisenyi fuka sigore ka ami nyongo wole ka ta jo kisenyi no ko kumina fenge sugar la dongodo ami nyongo wole ka ta jo kisenyi donc antina denoi o de malien chama blaka bo et réseau sans fait ka video ke ka kuma o gum ko nana do bisika pour ko to be do bisika fli mais juju ka fam ka do vraiment avec ke jamana de kama avec ke aller juju protéger les kama avec ke fona jamana kono de to protéger les kama avec ke jamana fona protéger les kama exemple flani ko bar sorasi munu flani ni u nana mini mercenaire nunu a belani attaquer munu na ko kunduna nyona si ça va soro non juju ko kuma te ka fo ame kuma wore la ambe bolo wore de kan ça va soro mo wore kuma kuruba ala kan kisama ni male kuma jo mais ala nana ni ko ye karamo ba munu be segula sanaka ni amba fo ka asrafu strafa buye ka fo karamo dole chama ne be duguma mi be ga do ke malika segu ko fo na ko qur'an kala no ko do la bila amu fo Amoufou, au obligatoire de Kerami Mato Maliga Bassisro. Ami na mbalma fait. Moi, be réseau sans fait. Qui veut comment en a censé, en a noyé, en a comment, en a quelques la clé. Pour que Kassika non de menon pour la pour nous solidarité mi kera béaï. Donc, nous ne pouvons faire qu'à former les qu'à foko en a présent. Nous assimilés, en est Poutine et yon soro. Ou ye wati djange kakuma. Ni ala sonama. Malika here de ben kobere de lena. Ambe diaspora fo sekembali nyinembali olu chama ne banga vidéo la de ka partager ka malien fo munu fana be mali kono ya ka be fo faso de nyuma fo la ka fo malien be salam alaikum akambe